हेलो चिल्ड्रेन, आज आम पाठ 4 हईओ समुदी पढ़ा। कौन पढ़ा? हईओ समुदी। दुई पहर बेला होता है। केते बड़ होता है? दुई पहर बेला। हनु बैद खटरे शोइथाए। हनु बैद कोठी शोइथाए? खटरे। समुदी गधिया कथा तार मने पड़ा। जितेबाला से शोइथिला खट उपरे, तार क्या कथा मन पड़ुला? समुदी गधिया कथा। समुदी घर को बहुत दिन है जाई नहीं। समुदी घर को किए जाइनी? किए खट उपर शोइथिला? हनु बैद। सी कहला मु केते दिन है मोर समुदी घर को टिके बुली आसती कि। भाविला समुदी घर आड़ू बुली आसिबो। समुदी घर को गला, द्वार रे ठक ठक कला। कहला अरे समुदी घर जाई कबाट ठक ठक करी कहला किए देख किए आसी? गदिया धीर स्वर रे हाँ कहला। हाँ ठक ठक शुणी द्वार खोलिला। किए? देख किए खोलिला देख। हनु बैद कबाट ठक ठक करुची। गधिया एटी कबाट खोलिकी देखिला। हाँ गधिया धीर स्वर रे कहीकि ठक ठक करी द्वार खोलिला। हनु बैद ता मुह देखी पचारिला, कौन होइछि समुदी? तुमर मुह सुखिला दिसुची। गधिया कहिला, किछि दिन हैला जोर हेउछि। जोर हेबार कारण विषय हनु बैद पचारिला, कौन हेइछि? काहेकि तुमको जोर हैला? देख गधिया कहिला, कौन कहबी समुदी, बिलेई नानी रो मिठा दुकान को जाइथिली। देख बिलेई नानी रो मिठा दुकान को जाइथिली। सेठी मिठा सिंगड़ा और आलूचप खाइली। से गुड़ाक बासी जिनिस खराब हो जाइथिला। बिलेई नानी रो सराग देखी मना करि पारिली नाई। केते सराग रे बिलेई नानी मते कहला, अरे टिके खाई दउन, मिठा टिके खाई दउन। सीए सेठू कौन कला, ता सराग रे जेतले प्रेम रे कहिदेला, ये भासी गले, बाबू हमरो भासी गले। कहले टिके खाईदेली आउ। खाईदेली सिना, घर को फेरिला परे पेट खरा होई झाड़ा हेला। ता परठू तो जोर, सेथिरे आगुरु थिबा श्वास रोग भी बाहरी पड़िला। भारी धई सई लागुची। जाइल समुदी की कष्ट लागुची। हनु बैद सबू शुणिला, औषध देला। आश्वासना दे कहिला, डर ना, तुमर किछि हेबो नाही। हनुर औषध रे गधियार भारी विश्वास। किए औषध किए देला? ना हनु बैद देला। कहला हनु बैद कहला, समुदी कथाटी को गंठी पकाई मने रख। खाइबा दरब पचा सड़ा बासी, भण भण करी माछी थिबे बसी। भोकरे पछिके जीवन हारिब, सेपरी दरब केबे न खाइब। एई कथाटी को समुदी कथाटी को भल भाबरे गंठी करी मने रख। आउ खाइब ए बिलेई नानी सराग देखिके मिठा गुड़ा को बासी मिठा जिनिस सिंगड़ा आलूचप खाइब, एमती झाड़ा बांती होइकी तम पेट खराब होई जिवो। सबु बेले मन रख, मो कथा को मन रखिथिब। जानी पाइल पिला माने? केमिति लागिला गपटी? तमे कौन बुझिले एथिरु? तमे जम्मा एमती करिबनी, जम्मा बासी जिनिस खाइबनी, नले तम पेट भी खराब हो जिवो। जहा मामा रोषेई करिवे, जहा तम बोऊ हौ माँ हौ जहा जहा तमे डाकुच मामा मानकु, तुमको सी जो भल जिनस करिकी देबे, तेणिकी सी भल हो खराब हो तमे घर जिनस खाइब। जम्मा बासी पचासड़ा जिनस खाइबनी। बाहर आलूचप सिंगड़ा तेल जिनिस खाइले कौन हम? तुम देहटी खराब हो। सब बेले से माने जो बासी जिनस बंची जाउची, जिभଳି कि आलूचप बनइले बेसनटा बंची गला, से माने कौन करिवे? से बेसनटा को रखिदेले, तापर दिन को चले। आ से माने कोन फोपाडुचंदी? नले तले एमती कौन पेंका ता देह खराब होइथांदा? कहीं आज समुदी एमती देह खराब होता? समुदी कहीं गधिया हनुर औषध कहीं गधियार जदि हनुर औषध जदि से न खाई था, गधिया कहीं देह खराब होता? गधिया बासी जिनस खाईदेला, जहाद्वारा ता देह भी खराब हो गला। तमे एबे पिला माने बुझिल, केबे खाइबनी? सुना पिला माने तमे माने सबू एबे आमे अभ्यास करिबा। गपरु कुह। गप आमे जो गपटा को पढ़िले सेई गप उपरे आमे बेस करिकी कहिबा। क एक नंबर रो क। हनु बैद खटरे शोई काहा कथा मने पकाइला? पिला माने कुह, काहा कथा मने पकाइला? हनु बैद खटरे शोई, पिला माने भाब कौन पड़िथिला? हनु बैद खटरे शोई तार समुदी गधिया कथा मने पकाइला। मु कहिथिली ना, गधिया को काहींकी जोर हैला। केते सुंदर मु तुमको गपटी को बुझेली। तमे भाबिबा को चेष्टा कर ना, गधिया बिलेई नानी दुकान रो बासी खाद्य खाइथिबारु ताकू जोर हैला। कौन हैला? ना बिलेई नानी रो बासी जिनिस खाइथिबारु।
କ'ଣ ଗଧିଆ ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଗ ନମ୍ବର, ହନୁ ବୈଦ ଗଧିଆକୁ କି ଉପଦେଶ ଦେଲା? ହନୁ ବୈଦ କ'ଣ କହିଲା? ହନୁ ବୈଦ ଗଧିଆକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲା ଯେ ବାସି ପଚାସଢ଼ା ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଭଣ ଭଣ ମାଛି ବସିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ କେବେ ଖାଇବନି। ଭୋକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷକୁ ଅନେଇ ଯିବନି, ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ବାସି ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଥିବ ଜମା କଦାପି ଅନେଇ ଯିବନି ନା ଖାଇବନି। ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେବ। ଏତେ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ହେବ ଯେ ତୁମେ କଳନା ବି କରିପାରିବନି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିପାରିବନି। ତୁମକୁ ପୁରା ସବୁ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ବାହାର କରିଦେବ, ଆଉ ପୁରା ତୁମକୁ ବେମାର କରି ଖଟରେ ଶୋଇଦେବ। ଏବେ ପାଠରୁ ଖୋଜି ବାହାର କର ଓ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ଦେଖ, ଜ୍ୱର ସ୍ୱର ପାଠରୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲ, ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଢ଼। ଯେମିତିକି ବିଶ୍ୱ, ଅଶ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର, ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଲଗେଇଲା? ଏଇଟା ଯେମିତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ତୁମେ ଗଢ଼ିବ। ଖାଲି ସେ ତୁମକୁ ଅ ଦେଇଦେଲା, ଅ ଇ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, ବିଶ୍ୱ ଶବ୍ଦରେ ଯେପରି ତାଲବେଶ ତଳେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅ ଫଳା ଦିଆହେଇଛି। ଅ ଫଳା ପଢ଼ିଥିଲ, ଲାଗିଛି ସେପରି ଅ ଫଳା ଲଗେଇ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଅଶ୍ୱ, ଶ୍ୱାସ, ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ କ'ଣ ଅ ଫଳା ଲାଗିଲା ସବୁଥିରେ। ଦେଖ ତଳେ ସବୁ ଅ ଫଳା ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଅ ଫଳା କୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଅ ଫଳା ଲଗାଇ ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ମୁଁ ଦେଖ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଦାର ଦାର, ଦାର ଦାର କିଛି ଥାଏ କି ପିଲାମାନେ? ନା। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ହାଲିଆ, କ'ଣ? ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ହାଲିଆ ହେଲିଣି, ନିଶ୍ୱାସ ବହୁଛି ଖର। ଦେଖ କୋଉଠି କୋଉଠି ସବୁ ଲାଗିଛି। ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱ, ମଧୁର ସ୍ୱରରେ କିପରି ଗାଇବି, ଦେହରେ ରହିଛି ଜ୍ୱର। ଦେଖିଲ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅ ଫଳା। ତାପରେ କ୍ରମରେ ସଜାଡ଼ିବ। ଦେଖ କ୍ରମରେ ଏଇଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବ। ଓଲଟା ମଲଟା ଦେଇଛି, ତୁମେ ସିଧା କରି ଲେଖ। ଦେଖ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିଲା। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା? ଆଗ ଥିଲା କ'ଣ? ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା, ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ଦେଖ ସମୁଦି ଘରକୁ ଗଲା 1 ନମ୍ବର। ତାପରେ ତା ତଳକୁ ଲେଖିବ ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ନା ପେଟ ଖରାପ ହେଲା 3 ନମ୍ବରରେ। 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାକୁ କହିବ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଥିଲା। 5 ନମ୍ବରରେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଲା। କିଏ? ହନୁ ବୈଦ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର, ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନରେ କି କି ଜିନିଷ ମିଳୁଥିଲା? ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ? ଏଇ ଦେଖ, ଏଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବିଲେଇ ନାନୀ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା। ଏଇ ଦେଖ, ତମେ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବ। ମିଠା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଳୁଚପ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ 9 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବର ପରେ 8 ନମ୍ବର ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ସରି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ତୁମ ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି ତାର ତାଲିକା କର। ତୁମ ଘର ପାଖରେ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେମିତିକି ବିସ୍କୁଟ ଦୋକାନ ଅଛି, ପରିବା ଦୋକାନ ଅଛି, ସଉଦା ଦୋକାନ ଅଛି, ଲୁଗା ଦୋକାନ ଅଛି, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ସେଇଭଳି ତୁମର କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଘର ପାଖରେ ଦୋକାନ, ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆସିଲା 9 ନମ୍ବର, କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଲେଖି ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଲେଖ। ଯେମିତିକି ଭାତ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବାସି ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସିନା ଗୋଟେ ଦିନ ରଖିଲେ ତାକୁ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଆମେ ଖାଉ। ଆଉ କ'ଣ 2-3 ଦିନ ରଖିକି ଖାଇଲେ ସେଇଟା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବନି? ପାଉଁରୁଟି ଖୋଲାରେ ରହିଲେ ଖଟା ବାସ୍ନା ହୁଏ। ପାଉଁରୁଟି ଦେଖ, ତୁମେ ତଟକା ଆଣିବ ପାଉଁରୁଟି ଖାଇପାରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ଦେହଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଲେଖିଦେବ ଡାଲି। ଡାଲିଟା ଖୋଲାରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଡାଲି କରିଦେଇଛ, ତାକୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛ, ଫ୍ରିଜରେ ବି ରଖିଲେ ବି ଦିନେରୁ 2 ଦିନ ଖାଇବନି, ସେଗୁଡ଼ା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଡାଲି ବି ରହିଲେ। ତାପରେ ଜଳଖିଆ ବି ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ, ତାପରେ ଲେଖିଦେବ। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖିଦେବ 1 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, 2 ନମ୍ବର ଲେଖିଛ, ତୁମେ 3 ନମ୍ବର ଡାଲି ଲେଖିଦେଲ। ଡାଲିରେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ହେବ? ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବ। କ'ଣ ଲେଖିଦେବ? ଜଳଖିଆ ବି ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଦହି, ଜାଣିନ କ୍ଷୀର ଦହି ବି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ, ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଖଟା ବାସ୍ନା ହୁଏ, ସେଟା ବି ଲେଖିଦେବ। 10 ନମ୍ବର ଆସିଲା, ବାସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବାସି ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁନ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ନା ଆମେ ତଟକା ଖାଇବା, ତଟକା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ରନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ଗରମ ଗରମ ହେଇଥିବ, ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଚକଟା, ଆହା କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ କହିଲ ପିଲାମାନେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ, ଜମା ବାସି ଖାଇବନି ପିଲାମାନେ। ତୁମ ଦେହଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ତୁମ ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଗଲେ ତୁମେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବନି। ସବୁବେଳେ ମନ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଝାଡ଼ା ହେବ, ବାନ୍ତି ହେବ, ତୁମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ, ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ଜମା ବାସି ଜିନିଷ ଖାଇବନି ପିଲାମାନେ।
11 ନମ୍ବର आइला बजार में बिक्री होउथुबा केहू सबु जिनिसरे माछी बसे सेगुड़िकर नाम लेख कौन माछी बसे देख बरा पियाजी मिठा सिंगड़ा आंब बजार में बिक्री हो यही सब जिन माछी बसेनि बहुत आंब जो पाची जाए तादे माछी गुरा आसिक उड्डे सब 50टा जिनिस खाइले तुमको केउ सब रोग हम देख झाड़ा बांती ज्वर मुंड बुलावा हुए नहीं 50टा जिन खाईदेव ना तुमको ज्वर हम थंडा हम बांती हम तुम पिला माने सब बेले कथा मन रखि जमा खाइबनी है सईला देख यहाँ आउ कि ना तापर नेक्स्ट को आम कौन पढ़ा क्रिकेट खेल बाय बाय पिला माने।